कन्या राशि रे मंगल महाग्रहंकर गोचर चलित 2025 मसीहा जुलाई मास 28 तारिख सोमवार रात्रि 11:30 रे मंगल महाग्रह बुध महाग्रहंकर राशि कन्या राशि रे गोचर रे प्रवेश करुचंती। आसंता सेप्टेम्बर मास 12 तारिख पर्यंत मंगल कन्या राशि रे अवस्थान करिवे। एही समय रे ग्रह जगतर सबुठारु क्रूर ओ पापी ग्रह शनि मीन राशि रे वक्री भाव रे गोचर करुचंती। उभय मंगल ओ शनि महाग्रह परस्परर समसप्तक भाव रे रही परस्पर उपरे दृष्टि प्रदान करुथिबारु एवं उभय ग्रह कुरग्रह होइथिबारु एही समय देश दुनिया उपरे तथा राशि चक्र उपरे बड़ गंभीर प्रभाव पकाइब। आगकु जानिबा मंगलंक उपरे शनिकर दृष्टि एवं शनिक उपरे मंगलंक दृष्टिर प्रभाव कौन रहुची। जय जगन्नाथ। नमस्कार, मु तपन डाइजेस्ट को आपण को स्वागत। वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुजाई मंगल और शनि महाग्रह परस्परर शत्रुग्रह होइथांती। मंगल महाग्रह द्वादश राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशि और अष्टम राशि बिच्छा राशिर अधिपति। एही समय रे मंगल निज राशि मेष राशि ठारू षष्ठ भाव कन्या राशि रे एवं बिच्छा राशिर एकादश भाव रे अवस्थान करिवे। ज्योतिष शास्त्र रे मंगल को अग्नि तत्वर कारक ग्रह कुहा जाइथिबा बेले शनि ग्रह को वायु कारक ग्रह बोली विवेचना करा जाइथाय। पुनश्च शनि महाग्रहंकर दृष्टि को महा भयंकर दृष्टि बोली कुहा जाए। ज्योतिष शास्त्र रे पुणी कुहा जाइछि जे शनि जेउ स्थान को दृष्टि देई थांती से स्थान को पोड़ी देई थांती। शनि राशि चक्रर जेउ स्थान रे अवस्थान करि थांती सही स्थान ठारू तृतीय सप्तम और दशम स्थान को दृष्टि प्रदान करि थांती। एहा मध्यरु शनिकर सप्तम दृष्टि को वैर दृष्टि बा सर्वापेक्षा भयंकर दृष्टि बोली ग्रहण करा जाइअछि। लोक कथा अनुजाई स्वयं देवदेव महादेव मध्य शनिक दृष्टिर कोप अनुभव करिसंती। मेष और बिच्छा राशिर अधिपति मंगल को ग्रह जगतर सेनापति रूपे गणा जाउथिबा बेले मंगल को शक्ति साहस पराक्रम क्रोध एवं आक्रमण कारक ग्रह बोली ज्योतिष शास्त्र दर्शाई थाए। सेहीपरि शनि को ग्रह जगतर भृत्य बोली कुहा जाइथिबा बेले न्यायपरायण दंड प्रदानकारी ग्रह सहित धैर्य संयम अनुशासन विलंब एवं बाधाकारक ग्रह रूपे कुहा जाइथाए। जेतेबेले एई दुई ग्रह परस्पर को दृष्टि देई थांती सेतेबेले अग्नि और वायुर संयोग हेला भली विस्फोटक परिस्थिति सृष्टि होइथाए। समग्र देश दुनिया उपरे यार गभीर प्रभाव पड़िबा सहित देश देश भितर युद्ध प्राकृतिक विपर्यय शासन परिवर्तन भली घटना घटाइबा सह व्यक्तिर जीवन में संघर्ष बाधा प्रत्येक कार्य अहेतुक विलंब तथा प्राण संकट भली परिस्थिति उपजाई थाए। प्रथमे देखिबा आम देश भारत वर्ष उपरे एही शनि मंगलक दृष्टि विनिमय जोगर कौन प्रभाव रहुअछि। भारत वर्षर लग्न वृष राशि रूपे ग्रहण करा जाइथिबा बेले भारतर व्यय भाव मेष राशि और सप्तम भाव बिच्छा राशिर अधिपति
ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆତଙ୍କୀ ହମଲା, ଶାସନତନ୍ତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ଘଟଣା ଲାଗି ରହିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏକ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ମେଷ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଉଭୟ ପାରିବାରିକ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। କଳି ଝଗଡ଼ା କରାଇବା ସହିତ ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ମେଷ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ସହିତ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମେଷ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରି ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ସେହିପରି ବିଛା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କଟୁ ସମାଲୋଚନା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟରୁ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସାମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ ଜନିତ ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତତ୍ପର।